अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है HTML के ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आपको HTML का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या HTML होती क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस को डिस्क्राइब करती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मतलब क्या है? कोई भी टेक्स्ट है, यानी कि एक तो सिंपल टेक्स्ट होता है, जिस तरह ये एक टेक्स्ट है, और एक टेक्स्ट होता है जिसकी बैकएंड पे लिंक लगा हुआ था, वो हमारा क्या टेक्स्ट होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है। जैसे मैंने एक HTML का कोड ओपन किया हुआ है, ये जिस तरह ये एक टेक्स्ट है प्रोडक्ट, ये एक सिंपल टेक्स्ट है। जैसे ही हम कर्सर होम पे ले जाते हैं तो ये एक हाइपर टेक्स्ट है, यानी कि इसकी बैकएंड पे लिंक लगा हुआ है। ये कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट है। तो ये हमारा क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट, और ये क्या है? हमारा सिंपल टेक्स्ट। ठीक है। मार्कअप, यानी कि मार्कअप मतलब ये होता है, यानी किसी भी चीज़ को बोल्ड करना, मार्क करना। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है? मार्क किया हुआ है, यानी कि बोल्ड है। और ये क्या है हमारा? ये हाइपर टेक्स्ट है लेकिन मार्कअप नहीं है, क्योंकि ये देखना, ये एक बोल्ड है और ये क्या है? बोल्ड नहीं है। तो ये क्या है? मार्कअप टैग होगा। ठीक है, मार्कअप बोल्ड किया हुआ है। इसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब ये है कि HTML की अपना कोड है, दूसरी लैंग्वेज की तरह। जिस तरह जावा, jQuery, PHP इनका अपना कोड है, इस तरह HTML का भी अपना कोड है, अपने टैग हैं। HTML डॉक्यूमेंट आर डिस्क्राइब बाय HTML टैग। HTML डॉक्यूमेंट जो है वो डिफाइन करते हैं HTML टैग को। HTML के टैग को यूज करके हम HTML के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। HTML ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट। हर एक टैग जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट या डिफरेंट कंटेंट को डिफाइन करता है। ये क्या है? ठीक है। बाय यूजिंग HTML वी क्रिएट अ वेब पेजेस। हम HTML को यूज करके डिफरेंट वेब पेजेस बना सकते हैं। डिफरेंट वेब साइट की डिज़ाइन तो उसमें नहीं कर सकते, लेकिन ये HTML जो है ये एक ब्लैक एंड वाइट पेजेस होते हैं। इसमें हम इतना डिज़ाइन नहीं कर सकते जितना हम CSS में डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML जो है एक ब्लैक एंड वाइट पेज होता है। ठीक है। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये हेडर होता है किसी भी वेबसाइट का। जो फर्स्ट ऊपर होता है, सबसे फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? हेडर होता है। और हेडर के नीचे जो सेक्शन होता है वो हमारा नेविगेशन बार होता है। हेडर में किसी भी स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वो उसका लोगो होता है। ठीक है। नेविगेशन बार में उस, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट की जो भी साइट है किसी भी टाइप की, तो उसका यहाँ पे स्लाइडर वगैरह या उसकी इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। ये साइड बार होगा। आप राइट साइड बार भी बना सकते हैं और आप लेफ्ट साइड भी साइड बार बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। इसके बाद सबसे एंड पे नीचे जो है वो फुटर होता है। ठीक है। इसके बाद कोर्स ऑफ कंटेंट, इसमें हम आपको क्या करवाएंगे? HTML5 बेसिक टैग आपको करवाएंगे, एडवांस टैग बताएंगे, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML, एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे कि यूजिंग HTML करते हुए। HTML5 कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड एडवांस टैग, कंप्लीट HTML5 इंट्रोडक्शन देंगे और एडवांस टैग को भी यूज़ करके। क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग टेबल, टेबल को यूज़ करके हम डिफरेंट वेबसाइट को बनाएंगे। ठीक है। इसमें HTML में यह है कि इसमें हम उस वेबसाइट का कंप्लीट तो डिज़ाइन नहीं बना सकते, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो है वो सारी CSS में होती है। HTML जो है ये एक ब्लैक एंड वाइट पेज होता है, इसमें कंप्लीट डिज़ाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो पेज है वो डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस कंटेंट को, जो कि HTML के टैग को डिफाइन करता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट, डिफरेंट पेज। और आउटलाइन, आउटलाइन ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। इसमें हम आपको जो यूज़ करवाएंगे वो है नोट पैड। नोट पैड यूज़ करेंगे क्योंकि नोट पैड का यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि साथ साथ चीज़ें जो है वो याद हो जाती हैं। लेकिन जो नोट पैड प्लस प्लस है उसमें जो है ना, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो नीचे वो आ जाता है।
تو وہ صحیح ذہن میں یاد نہیں رہتا، اس لیے ہم اس میں نوٹ پیڈ یوز کریں گے. کریٹنگ بیسک اسٹرکچر، اس میں ہم آپ کو HTML کا بیسک اسٹرکچر بتائیں گے کہ کس طرح بنتا ہے، اور بیسک ٹیگ یوز کریں گے، پیراگراف، بولڈ، اٹیلک، جس طرح ہیڈنگ، یہ اس کے اپنے ٹیگ ہیں. انسرٹنگ لنک ان HTML، لنک کروائیں گے HTML میں. انسرٹنگ امیج ان HTML، اور لنک لگوائیں گے امیج پہ، یعنی کہ امیج پہ کلک کریں تو وہ ہائپر ہو جائے، جس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا کہ ہائپر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے. امبیڈڈ اور انسرٹنگ ویڈیو کروائیں گے کہ کس طرح ویڈیو لگائیں گے اپنی سائٹ میں. فون ٹیگ لگائیں گے، فون ٹیگ کیا ہوتا ہے اور کس لیے یوز ہوتا ہے. مارکیو ٹیگ، سکرولنگ ٹیکسٹ، امیج اور لنک کروائیں گے آپ کو. تو یہ ہماری ساری کیا ہے آؤٹ لائن. کریٹنگ آرڈر لسٹ کروائیں گے آپ کو، آرڈر لسٹ کیا ہوتی ہے اور ان آرڈر لسٹ کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو کروائیں گے. HTML ویڈیو میڈیا کروائیں گے، میڈیا یعنی کہ آڈیو ویڈیو کیسے لگائیں گے اس میں HTML میں. HTML کے فارم، یعنی کہ کس طرح فارم بنائے جاتے ہیں HTML میں، اور فارم ایلیمنٹ کروائیں گے ان HTML میں. فارم ان پٹ ٹائپ ان HTML کروائیں گے، فارم ایٹریبیوٹ کروائیں گے، اور ہاؤ ٹو رائٹ کامنٹس ان HTML. HTML میں کوئی بھی کمنٹس کس طرح ڈالے جاتے ہیں وہ کروائیں گے. اور پھر ہم آپ کو ایک کریٹ ویب سائٹ لے آؤٹ بنائیں گے ان HTML میں. ایک ویب سائٹ کا لے آؤٹ بنا کے دکھائیں گے کہ HTML میں کس طرح کسی بھی ویب سائٹ کا لے آؤٹ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکوائرمنٹ، کہ آپ کو کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے. بیسک نالج آف کمپیوٹر تھوڑا بہت آنا چاہیے، اور انٹرنیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹیکسٹ ایڈیٹر لائک نوٹ پیڈ، نوٹ پیڈ پلس پلس، ڈریم ویور ان وچ وی رائٹ HTML کوڈ. آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سجیشن کروں گا کہ نوٹ پیڈ یوز کریں، کیونکہ نوٹ پیڈ یوز کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہو جاتی ہیں، جو بھی ٹیگ ہوگا، ایٹریبیوٹ ہوگا، جو بھی ویلیو دی ہوگی. اس میں ہم یوز جو کریں گے گوگل کروم یوز کریں گے. میرے پاس تو گوگل کروم ہی ہے، اور دونوں ہیں موزیلا فائر فاکس ہیں، لیکن ہم جو یوز کریں گے وہ گوگل کروم ہے. دوستو اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو HTML آنا بہت ضروری ہے. دوستو ابھی تک تو ہم نے آپ کو HTML کا انٹروڈکشن دیا ہے، اور کوئی بھی ابھی پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا، تو ابھی ہم آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. اگر آپ واقعی میں HTML یا ایک ویب سائٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا انٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ابھی ایک ویب سائٹ کا پیج بنائیں گے، سمپلی چھوٹا سا، تاکہ آپ کا انٹرسٹ بلڈ ہو. تو سمپلی آپ نوٹ پیڈ اوپن کیجئے. تقریباً ہر ونڈو میں HTML اس کا ہوتا ہے، نوٹ پیڈ ہوتا ہے، تقریباً ہر ونڈو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اوپن کر لیں. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ٹائپ کیجئے HTML. HTML کا ایک ٹیگ ہے، ٹیگ نیم ہے. HTML جو ہے یہ ڈسکرائب کرتا ہے HTML کے ڈاکومنٹ کو. ٹھیک ہے. HTML کے ڈاکومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. اس میں ہوتا ہے پھر ایک اس کا چائلڈ ہوتا ہے ہیڈ ٹائپ کریں گے، اور اسی طرح ہیڈ کو کلوز بھی کریں گے. سوری، یہ HTML کو یہاں پہ کلوز کیا. اس طرح یہ HTML کو شروع کیا، اور اس طرح یہ HTML کو کلوز کیا. اسی طرح اب ہیڈ کو بھی اوپن کیا اور پھر کلوز کیا. اور ہیڈ کا ایک چائلڈ ہوتا ہے. ہیڈ میں ہیڈ کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ پرووائڈ، یہ ہیڈ جو ہے انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اباؤٹ دا ڈاکومنٹ. ڈاکومنٹ کے متعلق یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. ہیڈ کا ایک چائلڈ ہوتا ہے ٹائٹل. اسی طرح ٹائٹل کو اوپن کیا، پھر اسے ٹائٹل کو کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. ٹائٹل میں کسی بھی ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے. اور ہیڈ میں لگا دی باڈی، اور اس طرح باڈی کو کیا کرنا ہے؟ کلوز. باڈی کو کلوز کر دیا. تو ٹائٹل، اس کو ہم اب سیو کریں گے، سیو ایز. اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پہ سیو کریں گے. ڈاٹ ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈاٹ HTML دینی ہے. پھر اس کو سیو ایز کیا.
اب اس کو اوپن کرتے ہیں. یہ پڑا ہے ڈیسک ٹاپ پہ. اس کو اوپن کیا. دیکھیے جیسے یہ کرسر میں اس کے اوپر لے آیا نا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مائی فرسٹ ویب پیج. جو ہم نے یہاں پہ دیا ہے نا یہ دیکھیں ٹائٹل مائی فرسٹ ویب پیج, تو یہ ہمارا شو ہو رہا ہے. جیسے ہم اس کے اوپر کلک کیا یہ کرسر لے آئے تو یہ کیا ہے مائی فرسٹ ویب پیج لکھا ہوا آ رہا ہے. اور جیسے میں ایک اور ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پہ ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا ہے شاہد, اور یہاں پہ ٹائٹل کیا ہے مائی فرسٹ ویب پیج. تو یہ ٹائٹل کا مقصد یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد باڈی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے ویزیبل پیج یعنی کہ کانٹینٹ کو, یعنی کہ اس میں جو بھی پیج کے میں کانٹینٹ لگائے ہوئے ہیں کوئی بھی. اب ہم سمپلی یہاں پہ کوئی بھی ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں. چھوٹا سا پیراگراف لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, آپ کو انٹرسٹ بلڈ ہو. کنٹرول ایس کیا, سیو کر دیا. تو یہ دیکھیے یہ ہمارا کیا آ گیا, دس از مائی فرسٹ پیج. تو یہاں سے ہم کاپی کرتے ہیں ٹیکسٹ, اور یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کو کیا سیو ایز, سیو کر دیا. ٹھیک ہے. سیو ہونے کے بعد اسے کیا یہاں پہ آ کے ریفریش کیا تو یہ آ گیا. اب یہاں پہ ہم چھوٹی سی لگا لیتے ہیں کوئی پکچر کا ہے امیج ایک ٹیگ ہے SRC یعنی کہ سورس, اس امیج کا نیم, اور اسی طرح اس کی کلوز کر دینی ہے اینگل بریکٹ سے. امیج کا ہمارا نام ہے امیج ڈاٹ, اس کی یعنی کہ PNG ہے یا JPG ہے وہ چیک کرنی ہے. یہ پڑی ہے ایکسٹینشن, یہاں پہ پراپرٹیز پہ جانا ہے اور یہ ہماری ہے PNG. ٹھیک ہے. ڈاٹ PNG, اسے سیو کر دیا. سیو کرنے کے بعد اسے دوبارہ ریلوڈ کر دیا یہاں سے. تو یہ پکچر بہت بڑی ہے, سائز میں اس کا بہت بڑا آ گیا, تو اس کو ویڈتھ ہائٹ دے دیتے ہیں. جتنی بھی دینا چاہتے ہیں 70 پکسل, اور ہائٹ ڈبل کومے میں لکھنا ہے یہ 80 پکسل. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ ہماری پکچر جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اس طرح کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کی جاتی ہے, اس کا لے آؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے ان HTML میں. HTML میں جو ہے نا یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پیج ہے, اس میں ڈیزائننگ ایسی نہیں ہو سکتی جس طرح ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ جو ڈیزائن ہے وہ CSS میں ڈیزائن کیا جاتا ہے. HTML ایک بلیک اینڈ وائٹ پیج ہوتا ہے, اس میں ہم اس طرح ایک کوئی بھی ویب سائٹ کا لے آؤٹ بنا سکتے ہیں, اس کا کنٹینٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. جس طرح یہ میں نے ابھی پکچر لگائی ہے اور اس کے اوپر ٹیکسٹ شو کیا, جس طرح ایک اوپر یہاں پہ فرسٹ پہ یہاں پہ لائن میں ہوتا ہے کسی بھی سائڈ کا ہیڈر ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے اس کا سلائڈر چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ رائٹ بار مینیو ہوتا ہے, اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے لیفٹ بار, اور نیچے اس کا فوٹر چل رہا ہوتا ہے.